Kalisorbe. Alago si Sir Baste. Baste, sir. Baste. Salamat. Kalisorbe lang. Sorbe. Pagka Vice Mayor. Sa inyo. Si Baste. Kamu ma'am? Baste? Alag. Sorbe rin eh. Ha? Alag ka. O, sige. Province dugan ninyo. Baste. Salamat. Pwede magkalisorbe sa pagka Vice Mayor. Kasi inyo Alag. Baste. 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 Ikaw sir? Baste. Oh. Vice Mayor. Kasi may mondols dugan. Baste. Ikaw sir? Baste. Salamat. Kalisorbe lang. Pagka Vice Mayor. Doon sa imong dugan, ha? Baste. Kalisorbe lang. Sorbe. Sa pagka Vice Mayor. Kasi may mga. Si Baste. Baste. Vice Mayor. Kasi itong doon sa dugan niya. Alag o si Baste Duterte? Baste. Alag, Baste. Baste, oy! Baste. Di tanong suot tadi sa park nila. Indot nila park ko. Tapat ang isang gunian ang ilang park. Ito na yung mga pipila ka mga tao diri yo. Suway ka tag-interview diri no? Kasi paabot na nila. Try tag-interview diri. Sir, may buntag sir. Pwede magkalisorbe lang. Gisa inyong doon sa dugan dia kanang pagka Vice Mayor. Alam mo Alag o si Baste? Not decided mo. Sige, salamat. Okay. Di sila maka-decide. Doon ni Dre. Mini park. Init kim panahon pero bugnaw kayo. Sir, pwede magkalisorbe sa pagka Vice Mayor kasi inyo Alag, Baste. Baste. Ikaw sir? Baste. Dire rin sir YouTube channel. Ikaw sir, pwede magkalisorbe si mo ha? Vice Mayor kasi may mondols dugan. Baste. Ikaw sir? Baste. Salamat. Dire rin sir. So naipipila no? Dami tambayan re. May kay tambayan re kay bugnaw kay ba? Park. Katulo pa siguro ko kasod. Ma'am, istorbo lang, kalisorbe. Pagka Vice Mayor kisa inyo Baste si Alag. Di ka taga dire. Pero sa dos dugan ninyo. Baste. Salamat. Dire ra ni ma'am. Kalisorbe. Sir, kalisorbe. Wala mo? Kalisorbe, pagka Vice Mayor. Duterte, Baste. Dire no? Shout out. Shout out ka. Oh, stang inita. Gawas ta dire. Mga alagad ng kwan. Tabok ta. Tanginita. Sir, kalisorbe lang. Vice Mayor, kita tong doon sa dughan dia. Alag o si Baste Duterte? Baste. Dito niyo. Kamu sir? Kalisorbe. Vice Mayor. Alag o si Baste? Baste. Kamu sir? Baste ya po. Salamat sir. Sabi mo sir, kalisorbe. Alag o si Sir Baste? Baste, sir. Baste. Salamat sir. So, natakaroon rin no sa street Magallanes. Sir, kalisorbe lang. Survey sa pagka Vice Mayor. Wala, undecided no.
Ma'am, notaryo ma'am. Dire, grabe, notaryo dire. Grabe, notaryo dire. Ay, GR ma'am. Sa notaryo mo dire, na may mga papilis, notaryo, daghan kayo dire. Sir, kalisorbe, pagka Vice Mayor. Ilan? Ha? Wala? Ha? Nag-decide na ako. Decide na ka? Grabing tao ni Rio. Oh. Oh. Notaryo dre pa sa dagana, oh. Yeah, grabe pa notaryo. Tayo, sir. Pagnita. Nangit tao dre, oh. Sir, sorbe lang sa pagka Vice Mayor. Basti o si Alag? Wala sa, no comment, undecided. Undecided. Busy kayo na yung siyudad sa Davao. Oh. Ita dia kay busy kay na dia rita sa sok-sok, pero ubay-ubay ginin tao nun re. Sir, sorbe. Ubay-ubay ginin tao nun re nun. Oh, dito na padong BIR. Ubay-ubay po ni dire pero uban lagi yung hadlok man kon. Dol mo City Hall god. Oh. Ang gawas ng yapon ta dito no, padong. So dire karon try na to dire. Kay daghan po ning tao gud dire. Oh. Alas 10 pasado. Sir, buntag, kalisorbe lang. Pagka Vice Mayor. Doon sa imong dugan, ha? Basta. Kamo ma'am. Sorbe lang ni sa Vice Mayor. Wala. Undecided pa. Salamat sir. Dire na sir, YouTube. Sir, kalisorbe lang sa pagka Vice Mayor. Ha? Vice Mayor. Gani? Oh. Sorbe. Surbi? Oh. Kani ako ajud. Baste mo ha. Ikaw sir. Alag, baste. Ha? Wala pa? Wala pa, undecided. Tangita. Tabok ta dre. Suway ta dre sa mga kaigsuuna nato no. Ma'am, sorbe lang sa pagka Vice Mayor kasi may mga rules dugan. Basti. Ikaw ma'am. Vice Mayor. Kali sorbe. Alag si Basti. Basti. Sorbe rin sa YouTube. Ikaw sir. Wala, undecided. Kitay na sila yung kulikon. So dili na ta dito madto no kay pastang inita na dito. Ikaw. Sanga-sanga. Tabok na ta diri no. Tabok na ta. Suway ta diri. Kali sorbe lang, sorbe. Sorbe sa pagka Vice Mayor. Isa may mga Si Basti. pabaste. Basti, yun. Mo ma'am, sorbe lang ni. Sama na. Kali sorbe, alag baste. Basti. Vice Mayor, baste. Karon ni. Pag-tres. Kamo ma'am. Kali sorbe lang sa pagka Vice Mayor. Duterte, baste. Salamat. Ngayon na yun, sa YouTube. Buhay daw sa baste. Siruhan mas al-agre. Kali sorbe pagka Vice Mayor. Kinsa man? Si Alag baste. Basti, oy.
Basti. Salamat, salamat. Tama, ma'am. Kalisorbi. Alag, Basti. Vice Mayor. Ningato Siyudad, Davao. Basti. Come on. Basti Capital. Basti. Alag. Basti. Oh, Basti, sikon. Basta dali. Basti. Ha? Basti. Oh, Basti. Salamat, salamat. So, tabok tadi sa unahan. Basti kita. Kusog Basti diri. Sir. Sorbi lang pagka Vice Mayor. Wala, undecided ka. Salamat, salamat. Sir, Kalisorbi, Vice Mayor. Wala, undecided. Ikaw, ma'am, Vice Mayor. Di lang sa. So, tabok ta rin, no? Kalisorbi lang pagka Vice Mayor. Alag, Basti. Basti. Salamat. Diri rin yung YouTube. So puro gini sila Basti diri, no. So wala tay mahimo, magay lang dul sa dughan. Kalisorbi, Vice Mayor. Alag si Basti. Kadiri kang putar. Salamat. So nata karon diri sa kiliran sa Sanggunian. Pusbo po ni City Hall. So tabok ta dito, tabok ta. So diri mga tanah ta rin. Kalisorbi lang, Sorbi pagka Vice Mayor. Sa inyo. Si Basti. Kamu, ma'am? Basti? Alag. Sorbi rin eh. Ha? Alag ka. O, sige, may problema na. Naman na si mong kuhan. Dughan. Misa imong doos dughan. Sorbi rin siya. Salamat. Kamu, ma'am? Vice Mayor. Undecided. Alag, Basti. Sorbi rin sa YouTube. Undecided. Pwede undecided. Salamat. Basti ka, sir? Oh, Basti. Vice Mayor na pa ito, Sorbi. Manaman tag-Sorbi sa Mayor. Oh. Salamat. So, natakaroon diri, no? Natakaroon diri sa Sanggunian, no? Tabok ta. Padung tagkuan. Padulong tag City Hall. Try na tag-Sorbi dito. Sa pagka sa pagka mayor siguro o senatorial atong try o survey. Okay, wala man, klaro naman kayo na si Basti man ang ilang may istorya gyud, so respeto na to na. So importante diha na magawas nila ang ilang gustong iboto sa pagkakaron. Gusto nila iboto karong maabot na midterm election. So diri ra ko to, no? Ato na ning i-stop kay mga tupad sa City Hall. Try tawag Kalisorbi sa senatorial lang atong Kalisorbi kung line up ba ni PBBM at saka ni Tatay Digong ang ilahang gustong butuan. So salamat, no? So please like and subscribe my YouTube channel. Support. So peace out.